بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن على البليزير de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. منير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. cours numéro 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل في هذه الدروس في شرح مناسك الحج والعمرة. وفي آخر الدرس أخذنا مسائل في الطواف، واليوم نكمل إن شاء الله تعالى، نكمل إذا استطعنا العمرة. نعم، انتهينا من مسألة الانطباع. بعد ذلك قال وفقه الله: يجب أن يكون الطواف من خلف الحجر، لأن الحجر من البيت. Et non. Al-Hijr, c'est la partie, comme en forme de lune, un demi-cercle, qui est sur le côté de l'Kaaba. قال هنا لأن الحجر من البيت. نعم. Al-Hijr, ce petit muret que tu vois en forme de demi-lune, en forme circulaire, un demi-cercle, هذا الأصل c'est من البيت. فلا يجوز الطواف من داخل الحجر. t'es obligé de contourner. فلهذا قال يجب أن يكون الطواف من خلف الحجر. نعم، لأن الطواف doit être autour de الكعبة، وهذا الحجر في partie de الكعبة. قال وإذا شك الطائف في عدد الأشواط بنى على اليقين، وهو الأقل مع الحذر من دخول باب الوسواس. tout ça إن شاء الله on détaillera. قال ويصح الطواف في جميع المسجد، وكلما دنا من البيت كان أفضل. فهناك on a cité plusieurs مسائل، وإن شاء الله on explique قليلا قليلا. قال الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمع أهل العلم على أن من شك في عدد أطوافه بنى على اليقين. أي نعم، واليقين c'est الأقل. فمثلا si tu fais الطواف أخي الكريم et tu as un doute, est-ce que c'est 4, est-ce que tu es au 4e tour ou au 5e tour, فلا شك أن tu as fait le 4e, tu as un doute sur le 5e في هذا الحال، فتبني على اليقين. اليقين c'est الأقل. فدائما si tu as un doute, est-ce que tu es au 3e ou au 2e, مثلا tu te bases et tu fais comme si c'était que le 2e et tu refais le 3e. اي نعم، لأن اليقين لا يزول بالشك، يعني قاعدة معروفة عند الفقهاء. فهنا تبني على اليقين كما قال ابن المنذر رحمة الله عليه. مسألة par rapport au طواف: هل يشترط الموالاة بين أشواط الطواف؟ أشواط c'est جمع شوط أي le tour. فهل يشترط الموالاة؟ الموالاة c'est عدم الانفصال. الموالاة c'est عدم الانفصال أي tu fais les 7 tours sans coupure. فest-ce que c'est un shart de ne pas s'arrêter؟ أي est-ce que si tu t'arrêtes ça fait du mal à ton tawaf؟ قال الإمام ابن باز رحمة الله عليه: قال فالسنة في الطواف الموالاة، يجب أن يوالي بين الأشواط، هذا سواجب. فالسنة في الطواف الموالاة. قال يجب، فقوله السنة ça ne veut pas dire هنا باب المستحب، لا، هي تموتر أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم c'est الموالاة. ثم يسيت الحكم يجب أن يوالي بين الأشواط، هذا سواجب. قال لكن الاستراحة القليلة التي لا تضر
والتي لا تعتبر طويلة عرفا لا تمنع. إيه نعم. أما si l'insan il ressent une fatigue et il s'arrête quelques minutes et il boit, etc. فلا يضر هذا. فلا يضر. Donc on a compris من كلام الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أن ce qui fait du mal c'est الوقوف الطويل والانفصال الطويل الكبير. فهذا ça fait du mal au طواف. أما اليسير فلا. قال وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم يكمل الطواف من المحل الذي قطعه منه وهكذا السعي. Et ça c'est une autre مسألة. Si tu fais le tawaf أخي الكريم وأظن قد نبهنا عن هذا. Si tu fais le tawaf ثم أذن المؤذن tu continues في هذا الحال. Tu continues, tu fais pas الركعتين المستحبة لا tu continues. لكن عند الإقامة et الصلاة الفريضة فهي هذا الحال tu coupes الطواف. Tu fais الصلاة مع الجماعة que ce soit فجر ظهر عصر مغرب أو عشاء ثم dès que l'imam يسلم فأنت تسلم tu te lèves et tu continues ton tawaf من المحل الذي قطعه. Si tu t'arrêtes au troisième tour, tu reprends au troisième tour. Si tu t'arrêtes à la moitié du quatrième, tu reprends à la moitié. L'endroit où tu es, tu continues. قال قطعه منه وهكذا السعي. نعم. سيأتي معنا في السعي c'est la même chose. أي السعي بين الصفا والمروة. قال أما إذا طال الفصل فإنه يعيده من أوله. Ça c'est على قول. C'est القول الصحيح إن شاء الله تعالى. Si le فصل il est طويل ففي هذا الحال il refait الطواف من البداية. قال لأن الموالاة شرط على قول. المسألة خلافية لكن القول الصحيح إن شاء الله c'est هذا القول. قال إلا القطع اليسير الذي يعتبر ليس بطويل أو لعذر شرعي كإقامة الصلاة. نعم. أو il veut se reposer quelques minutes أو il a soif. هذا معروف. Il coupe ثم il reprend son tawaf. نعم. هذه المسألة المهمة. الموالاة c'est un شرط, c'est واجب. Donc dès qu'on fait le tawaf, on le fait d'un coup. Et une petite pause, كما قال الشيخ عبد العزيز, لا تضر. نعم. On revient à قول الشيخ محمد وفقه الله وإذا شك الطائف في عدد الأشواط بنى على اليقين. On l'a cité هذه المسألة لكن on n'a pas expliqué le تنبيه. قال وهو الأقل مع الحذر من دخول باب الوسواس. فهذا مهم أن الإنسان يبتعد من الوسواس في هذا الحال وفي غيره que ça soit في الوضوء que ça soit في الصلاة que ça soit في الطواف لأن الشيطان يوسوس بعض الإخوان بعض المسلمين شفاهم الله et ils ont ce مرض الوسواس فربما il refait الطواف au lieu de faire 7 tours ربما il fait des dizaines de tours et دائما يشك est-ce que j'ai fait هذا c'est un مرض. نعم. un oubli ça arrive tu fais le tawaf tu sais plus si tu es au 4e ou 5e tu te bases sur le 4e on a dit على الأقل et tu continues. أما des heures في الطواف ربما 20e 30e tour ويشك هذا c'est un مرض وهذا يحصل والله المستعان. الإنسان يبتعد عن هذا. تبني على اليقين et tu fais attention, tu comptes les tours que tu fais et dès que tu arrives au 7e Inch'Allah t'as fini. نعم. قوله ويصح الطواف في جميع المسجد هذا فيما أذكر on l'a cité. نعم. tant que tu es au مسجد الحرام الطواف il est صحيح. وكلما دنا من البيت كان أفضل tout ça on l'a cité. Une autre مسألة qu'on peut citer في الطواف هل يقطع الطواف ليصلي على الجنازة. on a dit pour صلاة الفريضة tu coupes لأن c'est une obligation صلاة الجماعة et في الحقيقة la coupure elle est يسيرة quelques minutes et tu reprends. في صلاة المستحبة مثلا entre الأذان والإقامة لا tu continues الطواف لأن في ركن من أركان العمرة الآن الطواف donc ça passe avant les 2 ركعات مستحبة. الآن بقي صلاة الجنازة. صلاة الجنازة c'est pas واجب pour toi
c'est fard kifaya kama ta'lamoun. Et vu que fi Masjid al-Haram, il y a beaucoup de monde qui vont faire as-salat, fi al-haqiqa pour toi c'est pas wajib, t'es pas obligé de la faire. Lakin vu que c'est salat jama'a, elle se fait en jama'a, et un fadl azim, et c'est quelques minutes, c'est encore plus court que salat al-farida. فالعلماء ils ont des أقوال في هذا. قال الشيخ محمد ابن حزام البعداني حفظه الله في فتح العلام قال الإمام الشافعي رحمه الله لا أحب ترك الطواف لذلك. أما الإمام الشافعي رحمة الله عليه فقال لا أحب ترك الطواف لذلك. Il préférait continuer le tawaf. Et ça c'est son avis رحمه الله. قال ومذهب الحنابلة ومذهب الحنابلة أن له أن يقطع ويصلي. أما مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم كانوا يرون القطع أي تكب الطواف تفسر الجنازة ثم تكونتينو. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح أي شرح صحيح البخاري قال واختار الجمهور قطعه للحاجة أي قطعه أي طواف. Si tu peux couper le tawaf, on avait dit Kalam Cheikh Ben Baz pour une haja et un temps court. Mais si c'est trop long, tu refais le tawaf. Si jumhur ulama, la plupart des savants, ils voient que tu peux couper le tawaf pour une haja, salat al-janaza c'est une haja et il y a un ajr azim et ça ne prend pas beaucoup de temps. فإن شاء الله تعالى لا بأس. قال الشيخ محمد الصلاة على الجنازة لا تطول فلا بأس أن يقطع ويصلي ثم يبني بعد ذلك والله أعلم. نعم إن شاء الله c'est le قول الصحيح أنه si صلاة الجنازة tu fais صلاة الجنازة ثم tu continues الطواف. بقي الشك بعد الانصراف. On revient à la masala de shak. Tu peux avoir un doute quand tu fais le tawaf. Tu es au 4e tour, est-ce que tu es au 3e? Tu as un doute, 3e ou 4e. On a dit, tabni ala al-yaqin. Tu fais comme si tu étais au 3e tour et tu continues. Hada, Inch'Allah, ça enlève les doutes, ça enlève les waswas, et tu te bases sur une chose qui est claire, qui est sûre. Baqiya ba'd at-tawaf. Si tu es sorti du masjid, tu as fini, مثلا. Tu as fini l'umrah. Est-ce que tu refais? قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع قال أما بعد الفراغ من الطواف والانصراف عن مكان الطواف أي t'es plus dans مكان الطواف مثلا t'es parti au sa'i أو t'es sorti من المسجد t'as fini l'umrah tu t'es rasé les cheveux مثلا t'es retourné à ton hôtel t'es parti manger etc المهم t'es plus dans l'endroit du tawaf قال فإن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر. Si c'est qu'un doute et t'as fini l'ibada, فإنشاءالله t'es على خير ton tawaf il est sahih. Sauf si t'es sûr. Si t'es sûr c'est autre chose. C'est plus un doute. نحن الآن la mas'ala c'est un doute. Tu sais plus trop. T'as un doute. Est-ce que j'ai fait 7 ou j'ai fait que 6? Et t'as pas quelque chose de clair. ففي هذا الحال إنشاءالله ton tawaf il est sahih. Si t'es sûr d'avoir manqué quelque chose, قال الشيخ فإذا تيقن أنه ترك شوطا فحينئذ يعمل باليقين ويرجع ويأتي بالشوط. S'il est sûr, après avoir réfléchi, il y a une qarina, il y a des choses qui l'aident à se souvenir qu'il est مثلا, il a fait que 6, ففي هذا الحال il retourne et il finit. قال فإن طال الفصل. Bien sûr, dès qu'on a dit fini, c'est si c'est un petit temps. مثلا il est parti au sa'i. Thomas, il commence le sa'i, il se rappelle il lui manque un shawt, un tour fait tawaf. Et il est sûr. Fi hadal hal, il revient. Il finit son 7e tour, Thomas il reprend le sa'i, il refait le sa'i. Amma si al-fasl est tawil, قال فإن طال الفصل عرفا امتنع البناء على ما سبق ولازمه استئناف الطواف من أوله. Si c'est trop long, الفصل, la coupure, ففي هذا الحال مثلا le lendemain il s'est rappelé, ففي هذا الحال il refait الطواف complètement. والله أعلم. فإذا فرغ من أشواطه السبعة, on a fini ولله الحمد مسائل الطواف الآن. S'il a fini les 7 tours, et on a détaillé par où il commençait, lesquels coins il devait toucher, min al-Kaaba, etc. قال صلى ركعتي الطواف, أي les 2 rak'at khalf maqam Ibrahim. 2 rak'at après avoir fini
son 7e tour de tawaf. قال ويستحب أن يصليها خلف مقام إبراهيم ولو على بعد. Et نعم, sunnah. On va voir que c'est permis dans tout le masjid. لكن السنة c'est de faire derrière مقام إبراهيم. نعم, si tu peux juste derrière طيب, لكن في أيام الحج في الحقيقة يا زحام شديد هناك. L'essentiel c'est derrière المقام ولو على بعد, ولو t'es très loin, لكن المقام il est devant toi. فهذه هي السنة. قال فإن لم يستطع فتجزي في جميع المسجد الحرام. Si tu peux pas خلف مقام إبراهيم ولو على بعد, tu صلي n'importe où dans le masjid al-haram. فإن شاء الله t'es considéré avoir fait cette sunnah. قال ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. Ça c'est une sunnah كذلك. Dans les deux rak'at, quand tu as fini le tawaf, derrière maqam Ibrahim, la première rak'a, après le fatiha, tu récites قل يا أيها الكافرون. وفي الثانية قل هو الله أحد, سورة الإخلاص. قال ولا يجوز المرور بين يدي المصلي ولو كان في الحرم. Et cette mas'ala, on avait lu كلام الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في من رسالته مناسك الحج والعمرة إلى نبأ عن هذا أنه لا يجوز, que ce soit في المسجد الحرام أو في غيره. Et on avait lu les أدلة. اي نعم. الدليل على هذا, على الصلاة خلف مقام إبراهيم les 2 ركعات, hadith Jabir الطويل qu'on répète souvent. Hadith Jabir, on a déjà expliqué في Sahih Muslim, c'est un long hadith où Jabir il explique manasik al-hajj, hajjat al-wada', le dernier hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, et le seul hajj qu'il a fait. Jabir radiyallahu anhu il l'explique. قال جابر رضي الله عنه ثم أتى أي النبي صلى الله عليه وسلم مقام إبراهيم فصلى. Et نعم, c'est un دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم il est parti en direction de maqam Ibrahim et il a fait 2 rak'at. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم, ça c'est une faïda, أن si tu veux des détails et tu veux un sharh طيب, tu veux un sharh mufid, mukhtasar de manasik al-hajj, tu reviens à Sahih Muslim, Kitab al-Hajj, le long hadith de Jabir, avec l'explication de l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi. فهناك, il a cité des fawaïd et un kalam mukhtasar mufid, incha'Allah, تستفيد منه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم, قال هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام 2 ركعتين. اي نعم, إجماع العلماء. Et on a un nas, on a un hadith واضح في صحيح مسلم. ويستحب كذلك للطائف, الطائف c'est celui qui fait الطواف. قال إذا أتى المقام, dès qu'il a fini الطواف et il va en direction du maqam Ibrahim pour faire 2 rak'at derrière si possible, يستحب أن يقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يستحب هذا الحديث il est ثابت. بقي إذا نسي, s'il a oublié ces 2 rak'at, et ça arrive, تعلمون هناك أن مع الزحمة avec le monde et خاصة le premier hajj ou la première umrah, tout est nouveau. ربما la personne elle est impressionnée par le makan, par les gens, par le monde qu'il y a, etc. ربما ينسى. Enfin, c'est pour ça que c'est important de connaître c'est quoi un rukn, c'est quoi al-wajib, c'est quoi al-mustahab, et si tu as oublié, qu'est-ce que tu peux faire pour te rattraper. Ça c'est muhim. الآن إذا نسي ركعتي الطواف, s'il a oublié, الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم وابن المنذر كذلك قالوا أنه يصلي متى ذكرها, في الحرم أو في الحل, لأن ces 2 rak'at qu'il doit faire quand il se rappelle, qu'il soit encore في المسجد الحرام ou il est sorti ou plus tard, le jour où il se rappelle il les fait. واستدلوا بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الحديث متفق عليه عن أنس. نعم, c'est ça صحيح.
Ce dalil il est global. من نام عن صلاة وتأملوا الصلاة il est nakira هنا. نعم, il n'a pas dit عن الصلاة. Là il a dit الصلاة. Il est nakira. C'est un nom indéfini. Et ce nom indéfini الآن يفيد العموم. أي n'importe quelle صلاة. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. Enfin, si tu as oublié de faire une salat que tu dois faire ou que tu as coutume de faire et tu l'as oublié ou tu as dormi, dès que tu te rappelles, tu l'as fait. فهذا الآن, dès qu'il se rappelle avoir oublié de faire ces 2 rak'at, où qu'il soit في المسجد الحرام ou في غيره, qu'il soit en état d'ihram ou pas, il fait ces 2 rak'at. هذا هو الصحيح. قال فإذا فرغ من الصلاة. الآن tu as fini de faire ces 2 rak'at. Et on نبه هنا l'importance d'être على وضوء. أولا الطواف, on a dit il faut que tu sois على وضوء على الصحيح. C'est un شرط في الطواف. حديث عائشة تقدم معنا. Quand elle était haïd, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit tu fais tout ce que le hajj il fait sauf الطواف. Ça montre que c'est une condition. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم il aurait autorisé à Aïcha de faire الطواف, elle n'était pas en état de pureté. Et هنا كذلك t'en as besoin. فما بالك si tu fais le tawaf, ثم t'arrives مقام إبراهيم, t'as plus l'eau d'eau, tu dois ressortir. Et تعلمون أن هناك زحام شديد, tu dois ressortir, trouver des toilettes pour faire l'eau d'eau, etc. فربما تتعب cet aller-retour. فلهذا l'importance, tu te prépares avant, حتى tu gardes l'eau d'eau pour toute la umrah. أفضل. T'en auras besoin pour tawaf, c'est une obligation, pour faire les 2 rak'at. Et on verra que pour sa'i, c'est pas un shart, c'est pas obligatoire. Lakin, si tu t'es préparé, cette durée, Inch'Allah, tu seras à la tahara. Si tu t'es préparé juste avant, tu as fait tes besoins, tu as fait al-wudu, tu feras al-tawaf très simplement et rapidement. Thumma, tu feras as-salat khalf maqam Ibrahim, Inch'Allah. Amma, si tu n'es pas prêt, rubbama, après le tawaf, tu as besoin de refaire l'audu, fa rubbama tatab. Takhruj et tu reviens. Et c'est pas facile quand il y a du monde. هذا أحسن. الإنسان دائما il se prépare. فإذا فرغ من الصلاة يرجع إلى الركن الأسود فيستلمه. Quand tu as fini les 2 rak'ats, tu as fini ton tawaf, tu es parti derrière Maqam Ibrahim, s'il n'y a pas de place n'importe où dans le masjid, tu fais tes 2 rak'ats, ثم tu reviens إلى الركن الأسود, الحجر الأسود. قال فيستلمه ثم يذهب إلى جبل الصفا. Tu reviens إلى الحجر الأسود, si tu peux le toucher tu le touches. ثم t'as fini الآن الطواف, t'as fini le 2 rak'at, الآن tu te diriges en direction de الصفا. قال ثم يذهب إلى جبل الصفا. نعم, الآن tu vas commencer un autre rukn, un autre pilier, الصفا والمروة. والدليل على هذا حديث جابر دائما رضي الله عنه قال ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه. نعم, donc ça c'est le dalil par rapport à revenir إلى الحجر الأسود. قال الإمام النووي رحمه الله واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب. اتفاق العلماء que c'est pas obligatoire. تستفيد من هذا نحن, et ça c'est une نصيحة مهمة, quand tu entends Akhil Karim une chose qui n'est pas wajib, ça ne veut pas dire que tu dois la délaisser. Là, لأن السنة فيها خير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et في الحقيقة c'est des hasanat simples. Tu reviens et ta niya c'est de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une adoration, tu es sincère, Inch'Allah tu as un ajr azim. لكن الفائدة de connaître أنها c'est une sunnah, أن si tu oublies, tu n'as rien à faire. Maintenant, tu as oublié, tu as fait 2 rak'at, Maqam Ibrahim, derrière Maqam Ibrahim. Thomas, tu es parti, tu as commencé Safa wal Marwa. Tu te rappelles que tu n'es pas retourné vers la pierre noire. Lâchez, allez, tu continues à Safa wal Marwa. Tu as oublié, ça arrive. Mais ce n'est pas wajib. Ça serait wajib, ربما tu as une chose à faire. لكن, باتفاق, إجماع العلماء, أنه c'est mustahab. قال وإنما هو السنة أي مستحب. قال لو تركه لم يلزمه دم. نعم. Il n'a pas un dam. Quand ils disent dam, une bête à égorger et à propager la viande, distribuer la viande pour les pauvres. Enfin, s'il oublie, c'est une sunnah, c'est mustahab. ثم يذهب donc إلى جبل الصفا. Donc il se dirige en direction de الصفا. قال حتى إذا دنا من الجبل قرأ
il se rapproche quand il arrive عند الجبل, au pied. Et tout ça, c'est à l'intérieur de l'masjid الآن. ربما ceux qui n'ont jamais fait le hajj ou l'umrah, ils pensent que c'est dehors et il y a une montagne là. C'est une petite colline à l'intérieur du masjid, c'est très petit, quelques mètres, et c'est à l'intérieur du masjid الآن. هذا فكون تarrives هناك السنة تلي قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. Tu lis ce verset, c'est une sunna. ويقول نعم ويقول, donc il y a un dua à dire هنا. ويقول نبدأ بما بدأ الله به. Tout ça c'est ثابت في حديث جابر وفي غيره. Donc il lit le verset. ثم il dit نبدأ بما بدأ الله به. Et on commence parce que Allah il a commencé. إن الصفا والمروة من شعائر الله. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il a cité الصفا avant al-marwa. C'est deux collines. Anta tu commences parce que Allah il a commencé ay as-safa. Donc as-sa'i ça commencera par as-safa. Et on verra que tu en feras 7 comme al-tawaf autour de la Kaaba, tu en feras 7 des allers-retours. Donc tu commenceras par Safa et tu finiras automatiquement par Al-Marwa. قال ثم يصعد على الصفا حتى إذا رأى البيت استقبله ثم يقول. Donc tu montes, tu vas voir que c'est très petit Al-Makan. Donc as-sunnah c'est que tu montes et si tu vois le Qibla, tu essayes de voir le Qibla, tu te mets en direction du Qibla et tu dis ce dua. الثابت في السنة. Tu dis لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Tu dis هذا الدعاء ثم يدعو بما شاء. Dès que tu as fait ce dua, tu fais الدعاء بما تريد. تدعو الله سبحانه وتعالى. تدعو الله سبحانه وتعالى pour toi, pour tes parents, pour tes enfants. تدعو الله سبحانه وتعالى pour les gouverneurs musulmans. تدعو الله سبحانه وتعالى pour le Jannah. تدعو الله qui te facilite l'ilm, qui te préserve des fitan, etc. قال يفعل ذلك ثلاثا. Donc tu dis le dua qu'on a cité, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la ila akhiri, plus tu fais le dua ce que tu veux, Thomas tu refais le dua ce que tu veux 3 fois. 3 fois هكذا. Thomas tu te diriges en direction de Al-Marwa. قال ثم ينزل متوجها إلى المروة حتى ينتهي إليها ويصعد عليها ويفعل على المروة كما فعل على الصفا. Donc, ce qu'on a expliqué sur Safa, et tu montes, tu te mets en direction de Qibla. Si tu vois le Qibla, ثم tu dis le dua, ثم tu fais les invocations que tu désires, هذا tu le fais 3 fois. ثم tu marches jusqu'à Al-Marwa. Quand tu arrives à Al-Marwa, la même chose. Thomas, tu reviens à Safa, etc. 7 fois, et Inch'Allah, tu auras fini As-Sa'i. Est-ce que tu dois directement aller après Tawaf, après les 2 rak'at de Maqam Ibrahim, est-ce que tu dois aller directement faire As-Sa'i, Safa ou Al-Marwa, ou tu peux t'arrêter? قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى قال والأولى الموالاة بين الطواف والسعي ولو أخر السعي عن الطواف لحاجة فلا بأس بذلك. Et ça c'est un kalam طيب. Si t'as rien qui te gêne, t'es pas fatigué, مثلا t'as pas soif, t'as pas envie d'aller au WC, etc. Continue أخي, continue. لأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ils continuaient, ils faisaient l'umrah en un coup. La vie, ça peut arriver un besoin. Tu as besoin d'aller au WC, ou tu as soif, ou tu es vraiment fatigué, etc. Al-a'dhar al-ma'roufa, ففي هذا الحال يجوز لك, tu te reposes, tu t'arrêtes, tu fais ce que tu as à faire, ثم tu continues. هذا c'est un tanbih مهم. Est-ce que pour le sa'i il faut at-tahara? On avait dit في الطواف c'est un shart pour الطواف. Pour que le tawaf soit sahih, il faut الطهارة. أما السعي قال الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع قال مذهبنا أي الشافعية ومذهب الجمهور جمهور العلماء أن السعي يصح من المحدث بكسر الدال أي celui qui n'a pas l'oudou
Al-hadath, c'est le fait de perdre l'wudu. قال والجنب, celui qui est en état de janaba. والحائض, أي المرأة. قال ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت. تعلمون في حجة الوداع أنها رضي الله عنها حاضت. Elle a été touchée par ce que les femmes elles sont touchées. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أي fait tout ce qui fait le hajj. Fait tout ce qu'il fait. أي من سعي etc. لكن الطواف tu le fais pas. On avait cité ce dalil pour montrer أن الطواف c'est un شرط. الطهارة فيه. هنا on le cite pour démontrer أن السعي c'est pas un شرط الطهارة في السعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit اصنعي ما يصنع الحاج. Et là شك أن الحاج parmi الأعمال qu'il fait il y a السعي بين الصفا والمروة. الحديث اللي في الصحيحين. فهذه c'est une حجة قوية qui démontre أن celui qui a على وضوء et il fait السعي فالسعي est صحيح. وتقدم معنا أن السعي بين الصفا والمروة c'est un ركن من أركان العمرة. On revient aux مسائل qu'on a lu dans السعي. مسألة رؤية الكعبة عند الصعود على الصفا والمروة. C'est une sunna. النبي صلى الله عليه وسلم il se mettait en direction de Al-Kaaba, il voyait le Kaaba et il faisait الدعاء qu'on a cité. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه وأما رؤية الكعبة فلا يمكن الآن لحيلولة البناء بينه وبينها كما تقدم. نعم ceux qui ont fait le Hajj ou l'Umrah يعرفون هذا. أما نعم أن ربما tu montes sur Safa ou al-Marwa avec tous les piliers, avec les murs, etc. tu vois plus Al-Kaaba ربما. ففي هذا الحال t'es excusé. أصلا c'est pas wajib, c'est une sunna. لكن في هذا الحال t'as un عذر de ne pas appliquer cette sunna لأنها tu vois plus. فماذا تفعل؟ قال شيخ الألباني فعليه أن يجتهد في استقبالها. تجتهد et tu sauras à peu près la direction لأنها c'est à côté. Tu te mets en direction de Al-Kaaba, al-Qibla, même si tu ne vois pas le Kaaba, et tu fais ce qu'on a cité من السنن. قال ولا يصنع صنيع الحيارى الذين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى السماء. Et ça c'est من بدع من البدع المحدثة qui se font في الصفا والمروة. وما أكثر البدع هناك لأن الناس كما تعلمون ils sont على جهل. ربما لكثرة الفرح ils sont tellement heureux etc. فils font des choses où il n'y a aucun دليل. فمثل هؤلاء ينصحون برفق الرفق الكلام الجميل et tout doucement Inch'Allah يسمعون avec l'adilla. Et tu lui fais un résumé de l'importance de suivre un Nabi alayhi salatu salam, l'importance de faire le Hajj et l'Umrah comme il l'a fait alayhi salatu salam, khudou anni manasikakum, etc. Et ربما ça sera des personnes qui ne comprennent pas ta langue ou qui ne comprennent pas, ils n'ont pas ces bases في العلم, etc. فالرفق c'est طيب. S'il accepte, alhamdulillah, s'il n'accepte pas, tu fais dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le guide. أما هذا الفعل فلا يشرع. Lever les yeux en direction du ciel et lever les mains, etc. هذا لا, avec cette sifa qu'il a dit, lever les yeux et les mains en direction du ciel, هذا c'est pas mis la sunna. Lever les mains pendant le dua c'est autre chose. لكن مثل cette sourate qui donne sur l'Albani, là, tu regardes en direction de l'Qibla et tu fais le dua qu'on a cité. قال ويمشي في طوافه لا ça ne vous fasse pas de problème مثل هذا الكلام في طوافه vous confondez avec الطواف أي حول الكعبة. لا, السعي كذلك c'est un طواف. فالعلماء ils l'appellent طواف. Souvent tu trouves الطواف بين الصفا والمروة. Ne pense pas que c'est une erreur ou là. Tu l'appelles سعي, tu l'appelles طواف. فهنا قال ويمشي في طوافه أي بين الصفا والمروة ماشيا إلا في الوادي. Donc la façon de faire al-Safa ou al-Marwa. Donc quand tu as fini as-Sunan qu'on a cité, tu viens d'arriver au pied de al-Safa, tu récites les versets, etc. Toi, tu descends et tu te diriges en direction de la Marwa. C'est une ligne droite. C'est une ligne droite de quelques centaines de mètres. في هذا الحال tu marches. ماشيا إلا في الوادي. قال وهو ما بين العلمين الأخضرين. Ils ont mis des alames. est un signe pour reconnaître cet endroit, le Wadi. Et تعلمون الوادي قصة إسماعيل
قصة إسماعيل, la femme d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, القصة est معروفة. À cet endroit où que tu vas trottiner, cet endroit, il y a des lampes vertes. Et dès que tu vas marcher en direction, tu vas les voir et tu vas voir que tout le monde, les hommes, ils activent le pas, ils accélèrent. ففي هذا الحال قال فيسعى هنالك سعيا أي t'actives le pas, tu trottines. قال وأما المرأة, donc ça c'est pour l'homme. وأما المرأة فإنها تمشي كذلك وليس في السعي ذكر مخصص. Donc on a une مسألة الآن. Est-ce que المرأة elle trottine كذلك؟ لا, ça c'est réservé pour الرجال. قال وليس في السعي ذكر مخصص. Une autre مسألة, qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il doit dire celui qui fait as-sa'i bayna as-safa wal marwa? Comme ce qu'on a expliqué في الطواف. Il n'y a pas un dhikr mukhassas et un dhikr précis. Il doit dire telle chose. وبعضهم ils ont des bid'a. Le premier aller, il doit dire telle chose. Thomas le retour, il dit telle chose. Thomas le troisième aller, etc. Tout ça c'est من البدع والمحدثات. فيذكر الله أثناء طوافه ويدعو بما شاء. Tu lis le Coran, tu fais du dhikr. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tu fais ad-du'a. Qu'Allah il te facilite, qu'Allah il te donne le Jannah, etc. Et, Inch'Allah, t'es à la khayr. Iyyakum wal bid'a. Al bid'a, ça fait que du mal. Même si la personne a une bonne intention, même s'il est motivé. Naam, parmi les mots, c'est qu'elle n'est pas acceptée. Ce amal, il n'est pas accepté. Tat'ab, et c'est pas accepté. Iyyakum wa muhdathat al-umur, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة إذا سعى هو وزوجته. لأنه on a dit l'homme il peut accélérer. Ben c'est une sunna. Il accélère entre les deux lampes vertes. لكن المشكلة c'est s'il est avec الزوجة. Il est avec sa femme, il est accompagné, ou sa mère, ou sa tante, ou sa sœur. Mohim, il a une femme avec lui. Est-ce que il accélère et il délaisse sa femme, ou sa femme elle accélère معه, ou lui-même il accélère plus, il marche avec sa femme? T'as trois cas. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع قال لا يسعى سعيا شديدا لا سيما في أيام المواسم. Ça c'est un تنبيه مهم. أما si c'est une umrah et il n'y a pas beaucoup de monde هناك فلا بس t'accélères, ta femme elle marche normalement ou ta soeur ou ta mère et tu l'attends au bout. Ou tu peux même faire as-safa wal marwa et tu la vois de loin là بس. Ou tu l'attends si tu veux faire avec elle حتى elle arrive et vous continuez. هذا طيب. لكن في أيام المواسم, المواسم c'est les rassemblements, que ça soit hajj, que ça soit umrah pendant Ramadan, etc. Dans ces مواسم, ces rassemblements, il y a beaucoup de monde. في هذا الحال قال والزحام فإنه لو سعى ضيعها. ربما tu la perds. ثم تتعب pour la retrouver. ثم هي ربما elle a besoin de quelque chose, خاصة si c'est une femme âgée. ففي هذا الحال rester auprès d'elle c'est أحسن. Et si un ittifaq, مثلا tu es avec une femme parmi tes proches et vous vous mettez d'accord, tu l'attends à tel endroit, مثلا t'accélères et tu vas l'attendre à tel pilier vers tel mur, فلا بس, لا بس إن شاء الله تعالى. Et الأفضل كما قال شيخ ابن عثيمين هنا أو أشار إليه c'est de rester avec elle. ربما une حاجة, ربما quelque chose, فأحسن t'es avec elle. هذا تنبيه par rapport au sa'i. قال ثم رجع إلى الصفا يمشي في المكان الذي مشى فيه ويسعى في المكان الذي يسعى فيه. Donc premier, on a expliqué premièrement Safa, il a fait les sunan qu'on a expliqué. Thomas il est parti al Marwa. Al-an il a fini le Marwa, il a fait comme il a fait à Safa. Al-an il retourne من المروة, il retourne à الصفا. قال ويعتبر ذهابه إلى المروة شوطا ورجوعه شوطا آخر. Donc من المروة إلى الصفا c'est un شوط. نعم. T'en as 7 à faire, t'en as fait un. Ton retour من المروة إلى الصفا c'est un deuxième. T'en as 7 à faire. Donc si tu comptes, tu vas commencer le Marwa et tu vas finir, tu vas commencer au Safa et tu vas finir al Marwa. قال حتى يتم له 7 أشواط آخرها على المروة ولا يشترط في سعيه بين الصفا والمروة أن يكون على الطهارة. هذه المسألة on l'a détaillée ولله الحمد. قال فإذا فرغ من الأشواط 7 بين الصفا والمروة تحلل. On répète أن في هذا الحال t'es plus en état de الاتباع.
Aïe, ar-rida, le tissu que tu as sur toi, il passe en dessous de ton épaule droite. Là, ça c'est que pour le tawaf. Et toi, tu as fini le tawaf. Tu remets ton vêtement sur tes deux épaules. قال فإذا فرغ من الأشواط السبع. الآن tu as fini les 7 allers-retours بين الصفا والمروة. قال تحلل بالحلق أو التقصير. الآن tu as fini الصفا والمروة, tu te diriges pour te couper les cheveux. Bien sûr, si c'est un homme, il se rase ou il diminue ses cheveux. Si c'est une femme, elle coupe que le bout d'une mèche. سيأتي معنا. قال الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة. نعم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. والرحمة بالمغفرة والرحمة 3. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait dua 3 fois pour ceux qui se rasent. Et le rasage هنا c'est بالموس au rasoir. Et هنا il y a des juste à côté de Safa al Marwa, dès que tu sors, il y a un endroit spécial, il y a des coiffeurs et ils sont prêts, ils te rasent بالموس. Ils ne laissent plus aucun cheveu. قال وللمقصرين مرة. المقصرين ça peut être au ciseau, ça peut être à la tondeuse. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم il a fait dua pour eux مرة. قال وأما المرأة فلا يجوز لها الحلق. هذا واضح. أما ولله الحمد عمل المسلمين اللي على هذا أن النساء elles se rasent pas la tête بالموس. قال وإنما تقصر شيئا يسيرا من طرف شعرها. نعم une mèche, elle prend une mèche et elle coupe un petit bout. المقصود c'est التعبد لله جل وعلا. وبذلك يكون قد أتم المعتمر عمرته. après هذا الحلق أو التقصير المعتمر il a fini sa umrah. الدليل على التقصير والحلق on a dit حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a fait ce dua اللهم ارحم المحلقين. et تعلمون أن الإنسان si Allah سبحانه وتعالى يرحمه فإن شاء الله il est من الفائزين. donc هذا العمل c'est un عمل عظيم. لا ينبغي الإنسان ربما يفعل حاجة une fois dans sa vie ويتردد في هذا. c'est pas obligatoire. لكن أخي استبق إلى هذا الخير فاستبقوا الخيرات كما قال عز وجل. des حسنات très très simples, une cause pour que Allah يترحم. et chaque musulman normalement ça doit être ça son but, que Allah subhanahu wa ta'ala il le rahme. si Allah subhanahu wa ta'ala يترحم فإن شاء الله comme on a dit t'es من الفائزين الناجين في الدنيا وفي الآخرة. فالسوء عمل c'est une cause pour que Allah يترحم. فلا تتردد. les cheveux ça repousse. لكن cette force tu sais pas si tu vas la voir un jour. هذا c'est un عمل سهل et on fait des efforts في هذا et on se conseille هنا. si tu vois un frère ربما بعض الناس ما يدرون. بعض الناس ils connaissent pas la différence entre الحلق والتقصير. ils pensent que c'est pareil. l'essentiel c'est de au minimum de qasr, de diminuer. Là, montre-lui هذا الفضل. Inch'Allah, ça le motivera. قالوا والمقصرين يا رسول الله. Ils ont demandé au prophète, et ceux qui diminuent, ils ne se rasent pas. قال اللهم ارحم المحلقين. deuxième fois qu'il fait dua, alayhi salatu salam. قالوا والمقصرين. Ils ont demandé, يا رسول الله, et ceux qui diminuent, ils ne se rasent pas. قال والمقصرين. كذلك. لكن le fait que 2 fois il a fait dua pour le muhalliqin, ça montre que c'est afdal. al-hadith on a dit في الصحيحين. تنبيه Cheikh عبد المحسن العباد حفظه الله dans sa risala il fait un تنبيه قال والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. أما المتمتع, on répète, المتمتع c'est celui qui fait l'umrah, et c'est la plupart des gens là ils font comme ça, ceux qui viennent de loin khassa. Ils font l'umrah. Quand ils arrivent à Mecca, thumma ils se rasent ou ils diminuent leurs cheveux, thumma ils attendent le hajj. Maintenant, s'ils sont venus au début de Dhul Hijjah, le premier, ils font l'umrah, thumma ils attendent jusqu'au 8 de Dhul Hijjah, ils remettent l'ihram et ils font le hajj. Ils vont à Mina, etc. Comme on expliquera, Inch'Allah, à partir de demain. فالآن pour le mutamatti', قال وأما المتمتع, et celui qui fait l'umrah, thumma il enchaîne avec le hajj. قال فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل. Si tu fais cette umrah bien avant le hajj, maintenant entre ta umrah tu vas te raser, il reste 2 semaines pour le hajj,
plus les 4-5 jours du Hajj, ça va faire presque 3 semaines. Là, chaque que tes cheveux ils vont repousser. Fi hada al-hal, tu te rases. Quand tu finis l'umrah, tu te rases à blanc. C'est afdal. Les cheveux vont repousser. Thumma, quand tu as fini le Hajj, tu vas te raser une deuxième fois. Baqiya, celui qui n'a pas beaucoup de temps, ses cheveux ils n'ont pas le temps de pousser. Mathalan, il fait l'umrah le 6e ou le 7e jour de Dhul Hijjah, juste avant le Hajj. ربما le jour du Eid, quand il va faire le halqa ou le taqsir, ayyam al-hajj, ربما ses cheveux ils n'auront pas poussé. أو يغطوا شيئا يسيرا. ففي هذا الحال قال الشيخ وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير. Dans ce cas-là, التقصير c'est أفضل. أي ne pas se raser à blanc. Tu diminues فقط. قال ليبقى شعرا يحلقه. نعم يحلقه إذا تحلل من الحج. Il va citer le dalil. أنا قد يقول قائل أين الدليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم il a fait le dua pour le muhalliqin. Et moi, si je me rase, je rentre dans في هذا الحديث. قال لأن الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابع من ذي الحجة. تأملوا. الرابع الحج ça commence le 8e jour. Donc ils sont juste avant l'an. قال قصروا عند تحللهم من العمرة. Il n'a pas dit حلقوا. Il dit قصروا. Ils ont diminué leurs cheveux, ils ont laissé un peu de cheveux فقط pour pouvoir les raser le jour quand ils auront fini أيام الحج يوم العيد. Comme on expliquera en détail. قال كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال فيه فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم et ceux qui ont emmené le hadi, comme on avait fait une ishara au début de Durus, ils n'ont pas fait le hajj at-tamattu'. Ils n'ont pas fait l'umrah ensuite le hajj. Là, ils ont emmené la bête avec eux, ils ont fait le hajj. Amma al-mutamatti'in, comme ils étaient as-sahaba, ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma ankara alayhim, bal, il leur a démontré annahum yuqassirun. Et ils se raseront pour le hajj. Hada, c'est un tanbih tayyib de Cheikh Abdel Muhsin. Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, il a fait le même tanbih fi al-sharh al-mumti' al-mujallad al-sabi' kitab al-hajj, il a fait le même tanbih. Hada, c'est muhim. هذا c'est مهم c'est واضح. Un autre تنبيه toujours de Cheikh Abdel Muhsin حفظه الله في رسالته النافعة تبصير الناسك قال والحلق والتقصير للرجال bien sûr التقصير c'est pour les hommes قال يكون لشعر الرأس كله أما la femme on a dit une mèche. Elle prend le bout de ses cheveux, une petite mèche et elle coupe. Amma pour l'homme, c'est toute la tête. Que ça soit le rasage, il se rase à blanc avec un rasoir, il fait toute la tête. Que ça soit avec des ciseaux ou la tondeuse, il diminue faqat, il se rase pas à blanc. Kadalik c'est la tête entière. Tu vois l'an, anna ba'dahum, il finit à Safa wal Marwa et vous trouvez des personnes qui attendent. C'est leur travail. Ils coupent, ils ont un ciseau, et il y a des hommes qui viennent, ils lui coupent une petite mèche et il part. Et ils pensent que khalas, il est halal. Là, هذا c'est un khata. لأن الحلق والتقصير ça doit être toute la tête. فne te précipite pas, أخي الكريم. ولا تغتر بهؤلاء. بعضهم c'est المال فقط. Il veut un peu d'argent et il te fait هذا. لا. أنت c'est ton dîn. C'est le hajj, c'est l'umrah. فإنشاء tu le fais comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imma tu le fais dans ton hôtel, imma tu le fais chez le coiffeur et tu lui montres bien qu'il fasse toute la tête. قال فلا يكفي أن يقصر بعد شعر رأسه ويترك بعضه. هذا لا ينبغي هذا. لا الحلق التقصير c'est toute la tête. قال كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. Et هذا c'est واضح. كذلك on en profite هنا que ça soit في الحج ou في العمرة أو tout le temps. الآن بعض المسلمين للأسف تأثروا بالغرب جدا et ils ont des coupes de cheveux نعوذ بالله من السفه ونعوذ بالله من التشبه بالكافرين من أعداء الله. نعم ils se coupent que des côtés et ils laissent شعر كثير au milieu. Tout ça c'est من التشبه بالكفار والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. Quand tu te coupes les cheveux, que ce soit le hajj ou l'umrah, le taqsir ou le halq, ou dans ta vie de tous les jours,
tu fais une coupe comme les musulmans. C'était pas connu هذا عند أجدادنا وأسلافنا أبدا. Tout ça c'est venu من الغرب. Un safiha mujrim il a fait هذا وإils l'ont suivi. أعوذ بالله. أين حبك بالنبي عليه الصلاة والسلام? T'as déjà vu un kafir anta qui porte al-imama ou al-taqiya ou il essaye de ressembler au prophète عليه الصلاة والسلام يبغضونه أشد البغض et ils se moquent أعداء الله et ils lui ont fait du mal de son vivant et ils essayent de le faire du mal après sa mort. Non, ils le détestent, ils détestent ceux qui ressemblent à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi nous, moi en tant que musulman, j'irais ressembler et faire comme un kafir? Ah ben, ça c'est un problème في العقيدة, un problème de iman. لأن تعلمون أن الإنسان يسوي une personne qu'il aime. فأنت تأمر الرسول ده مسلم فسوي الرسول. أما هذا الكافر Allah subhanahu wa ta'ala يغضه, il le déteste. Et أنت en tant que musulman, tu dois le détester. في الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. هذا c'est un تنبيه. Un autre تنبيه قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الممتع قال قوله والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. J'ai oublié ce qu'on a cité dans les drous précédents, le moment qu'on doit arrêter de talbiya. لأن الآن on a fini l'umrah. الآن on a expliqué le tawaf, on a expliqué le sa'i. الآن on s'est rasé la tête, on a diminué les cheveux si on est mutamatti et le waqt il est proche, c'est afdal. الآن est-ce qu'on avait cité le moment de couper de talbiya? Quand on a expliqué qu'on arrivait en bus, on a fait on s'est mis en état d'ihram, etc. Et on a commencé le talbiya. Est-ce qu'on a cité c'est quand qu'on doit arrêter le talbiya? مهم on le cite هنا قال الشيخ ابن عثيمين قال والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. أي quand il arrive في المسجد الحرام et il commence le tawaf il arrête التلبية. قال لأنه شرع في المقصود والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى المقصود. المقصود c'est de faire الطواف بالبيت السعي etc. العمرة. فالتلبية c'est pour la route. Quand tu arrives المقصود أي أعمال العمرة أو الحج tu fais ces أعمال avec des أذكار etc. قال فإذا وصل إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية. نعم ويشتغل بذكر الطواف. نعم il fait الأذكار qu'on avait dit pour الطواف قراءة القرآن etc. Il n'y a pas un dhikr مخصص لكن il fait des أذكار et s'il récite des choses que le salafi récitait فالطيب. هكذا في السعي. المهم أنه في هذا الحال يدي plus التلبية. نعم وقد روي هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه il arrête التلبية quand il commence الطواف لكن الحديث اللي ضعيف. والصح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثبت عن ابن عباس موقوفا. أما مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل دليل على هذا. لكن قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه après avoir cité أثر ابن عباس قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. نعم أكثر أهل العلم ils sont على هذا. Et avec le موقوف d'Ibn Abbas إن شاء الله تعالى c'est الصواب. فإذا قصر donc quand tu te rases les cheveux ou tu diminues حل له كل شيء حتى النساء. الآن on a fini l'umrah. Tu t'es rasé, tu as diminué, tu as fini l'umrah. Tu retournes dans ton hôtel, tu te laves, etc. Tu remets tes habits normaux. Et on conseille هنا الحذر من التشبه بالكفار. للأسف tu trouves مسلمون ils sont هناك بلاد التوحيد بلاد العلم بلاد الخير الحرمين etc. tu le trouves il a fini l'umrah et il s'habille comme un كافر. لا يجوز هذا. لا يجوز partout لكن هناك c'est أشد. On conseille نحن profitons هناك. ربما c'est un déclic, tu délaisses ces habits qui te sont d'aucune utilité, ça te fait du mal. من تشبه بقوم فهو منهم. Après t'être habillé l'un, tout ce qui était interdit pendant l'ihram, se tailler les ongles, se mettre du parfum, avoir des relations avec sa femme, etc. Tout ça, ça devient halal. T'es plus en état d'ihram, tu deviens, comme ils disent les ulama, halal. Avec ça, on a fini sifat al-umrah. Walhamdulillah.
Et on a fini l'Umrah, on attend la période du Hajj. À partir de demain, Inch'Allah, on commence. Quand tu seras en période d'attente. Si c'est 2 jours, si c'est une semaine, ça dépend. Ça dépend combien de temps tu es parti avant le 8e de Dhul Hijjah. Et demain, c'est le 1er de Dhul Hijjah. Inch'Allah, on continue nos durous. Donc, à partir de demain, il ne reste plus que 8 jours. Plus que 8 jours. Inch'Allah, on commence, c'est fait l'Umrah. Et comme je vous ai dit, la plupart des choses, on les a vues. Les haram, on a vu. Le tawaf, on a vu. Le sa'i, on a vu. Le halq wa taqsir, on vient de voir. Inch'Allah, on va rester sur les masaïl qu'on n'a pas vu. Mais quand on arrivera à un rukn qu'on a déjà vu, on fera une simple ishara. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa as-sadad. ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وجزاكم الله خير على الحضور والحمد لله رب العالمين.